जय जगन्नाथ बंधु। विकसित भारत ग्यारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बा VBG-रामजी बिल वर्तमान लोकसभा रे पास हो जाइए, राज्यसभा रे मध्य पास हो जाइए, तापर राष्ट्रपति अनुमोदन हैला परे यह सारा देश में लागू हो। तो आज भिडियो आम देखा ये जो VBG-रामजी बिल रे आर्थिक स्मारक पत्र बा फाइनेंशियल मेमोरेंडम कौन रही। देखंतु विकसित भारत जी-रामजी बिल 2025 महात्मा गांधी जातीय ग्रामीण निश्चित कर्मनियुक्ति आईन 2005 को रद्द करने को लक्ष्य रखी। अर्थात विकसित भारत जी-रामजी योजना जितेबाला सारा देश में लागू हो MGNRGA स्कीम संपूर्ण भाव में बंद हो। बिलर धारा 5 उपधारा 1 व्यवस्था करे जे राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा विज्ञापित हो पारुथिबा राज्यर एपरी ग्रामांचल रे प्रत्येक परिवार को जहार वयस्क सदस्य माने अणकुशली श्रम करने को स्वेच्छाकृत भाव आग्रही एही आईन अधीन रे प्रस्तुत योजना अनुसार एक आर्थिक वर्ष रे अन्यून 125 दिन निश्चित नियुक्ति जोगाई दिया जिवो। जेमिति कि MGNRGA योजना रे 100 दिन एटी काम जोगाई दि जाउथला, एठारे 125 दिन काम जोगाई दि जाइबो। एथिपाई प्रत्येक राज्य में जोठारे आईन लागू हेबो सेठारे योजना अधीन रे बहुसंख्यक कार्य प्रस्तुत करिया आवश्यक हेबो। बिलर धारा 22 अनुसार एथिरे कार्य संपादन उपरे खर्च अंतर्भुक्त हेबो, जेउथारे उभय मजूरी एवं सामग्री उत्पादन अंतर्भुक्त। तो MGNRGA स्कीम भली जेमिति कि वेज पाई फैसिलिटी थिला, मटेरियल खर्च मध्य हेई पारुथिला, से भली भाबरे एठी मजूरी खर्च हो पारिबो एवं सामग्री वेज काम हो पारिबो, मटेरियल काम भी हो पारिबो। ता सहित बिलर धारा 4 उपधारा 5 एवं 6 व्यवस्था करे जे केंद्र सरकार प्रत्येक आर्थिक वर्ष पई राज्यवारी नॉर्मेटिव आवंटन निर्धारण करिवे जहाँ निर्धारित वस्तुनिष्ठ मानदंड पर आधारित हेबो। एहार नॉर्मेटिव आवंटन ठारू अधिक राज्य द्वारा करा जायथिबा जे कोनोसी खर्च राज्य सरकार द्वारा निर्धारित रीति एवं प्रक्रिया माध्यम रे बहन करा जिवो। अर्थात आपण माने जानिथिबे CFC SFC फंड जे भली भाबरे सरकार तरफ पंचायत को दिया जाउची, VBG-रामजी योजना रे मध्य सेही भली भाबरे केंद्र सरकार थारू आसीबो नॉर्मेटिव फंड आसीबो जहा कि गोटे ग्राम पंचायत को दिया जिवो। से ग्राम पंचायत सही टंका को ही खर्च करिवो एवं ता सही टंका बा जदि अधिक खर्च करूची ताले राज्य सरकार से अर्थटाको बहन करिवे। बिलर धारा 10 व्यवस्था करे जे केंद्र सरकार विज्ञप्ति द्वारा एही बिलर उद्देश्य पई मजूरी हार निर्दिष्ट करि पारंती जहा योजना अधीन रे प्रदान करा जायथिबा समस्त अणकुशली श्रमिक पई प्रযোज्य हेबो। विभिन्न अंचल पई भिन्न भिन्न हार विज्ञापित करा जाय पारे। MGNRGA योजना रे जे भली भाबरे मजूरी हार फिक्स करा जाउथला सेही भली भाबरे एथरे मध्य VBG-रामजी योजना रे मध्य आर्थिक वर्ष रे गोटे थर श्रमिक मानकर मजूरी बढ़ा जिवो बा फिक्स करा जिवो। MGNRGA भली एथरे मध्य बेकारी भत्ता प्रदान करिवार प्रावधान रही। जदि 15 दिन भितर जन को काम दिया न जाई पारिबो ताहाले ताकू बेकारी भत्ता दिया जिवो। बिलर धारा 11 उपधारा 2 व्यवस्था करे जे परिवार आईनगत ग्यारंटी अधीन रे आवेदनकारी मानकू बेकारी भत्ता प्रदान करा जिवो जहाँ राज्य परिषद सहित परामर्श करी राज्य सरकार द्वारा विज्ञापित हार रे हेबो, किंतु शर्त थाउ कि एहीपरि हार आर्थिक वर्षर प्रथम 30 दिन पई विज्ञापित मजूरी हारर 1/4 कम हेबो नाही एवं आर्थिक वर्षर अवशिष्ट समय पई मजूरी हारर अधारू कम हेबो नाही। बिलर धारा 11 उपधारा 3 व्यवस्था करे जे कोनोसी आर्थिक वर्ष रे एक परिवार को बेकारी भत्ता देबा पई राज्य सरकार दायित्व बंद हो जिवो जेतेबेले आवेदनकारी परिवार मजूरी एवं बेकारी भत्ता मिसाई जेतिक अर्जन करिसंती ताहा आर्थिक वर्ष मध्य रे 125 दिन कामर मजूरी सहित समान हो जाए। तो देखो गोटे परिवार को गोटे आर्थिक वर्ष में 125 दिन काम जोगाई दि जाव। जदि काम दि न जाऊँगी ताले बेकारी भत्ता प्रदान करा जिवो एवं बेकारी भत्ता से पर्यंत दिज्व जे पर्यंत 125 गुरण जेतिकी राज्य में मौजूद रही जेतिकी इजिकल जेतिकी होची सेतिकी टंका जे पर्यंत बेकारी भत्ता न हो जाइए तांको बेकारी भत्ता दि जाव। एवं जेतेबेले 125 दिन मजूरी सहित बेकारी भत्ता समान हो आउ बेकारी भत्ता प्रदान करा जिवो नाही। तापर देखंतु बिलर धारा 22 योजनार प्रकृति एवं पांठी ढांचा फंडिंग पैटर्न जदि आम देखा एही बिल अधीन रे कार्यकारी हेउथिबा योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना हबो, सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम हबो। एही बिलर उद्देश्य पई केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार मध्य पांठी अंशीदार ढांचा उत्तर पूर्वांचल राज्य एवं हिमालय राज्य तथा केंद्रशासित अंचल जमीक उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू काश्मीर 90
90 এবং 10% হব, অর্থাৎ কেন্দ্র সরকার 90% অর্থ দেবে, রাজ্য সরকার 10% অর্থ দেবে এবং বিধানসভা থিবা অন্য সমস্ত রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পাই 60 এবং 40% ହେବ। অর্থাৎ যদি আমি ওড়িশা কথা ଦେଖିବା তাহলে ওড়িশা পাই কেন্দ্র সরকার দেবে 60% অর্থ এবং রাজ্য সরকার দেবে 40% অর্থ। বিধানসভা নথিবা কেନ୍ଦ୍রশাসিত অঞ্চলଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଜନାର ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବେ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟଆରୀ ନର୍ମାଟିଭ୍ ଆବଣ୍ଟନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ମାନଦଣ୍ଡ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେବ। ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହିଲେ CFCSSP ଯେମିତି ଫଣ୍ଡ ଆସୁଛି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ VB GRAMG ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫିକ୍ସ ଫଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ପଠାଯିବ। ଏହାର ନର୍ମାଟିଭ୍ ଆବଣ୍ଟନ ଠାରୁ ଅଧିକ ରାଜ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଯେକୌଣସି ଖର୍ଚ୍ଚ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ରୀତି ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ବହନ କରାଯିବ। ସେହି ଅର୍ଥରୁ ଯଦି ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ତାହେଲେ ସେଟାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହନ କରିବେ। ଏହି ବିଲ୍ ଅଧୀନରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ରାଜ୍ୟୱାରୀ ନର୍ମାଟିଭ୍ ଆବଣ୍ଟନ ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଂଶରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଦେବେ ତାହା କେଉଁ କେଉଁ ଭାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ନିଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥ କୌଣସି ଅର୍ଦ୍ଧକୁଶଳୀ ଏବଂ କୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ, ଅର୍ଥାତ୍ VB GRAMG ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ଅଣକୁଶଳୀ ଅନସ୍କିଲ୍ଡ, ସ୍କିଲ୍ଡ ଏବଂ ହାଇ ସ୍କିଲ୍ଡ ଶ୍ରମିକମାନେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମଜୁରୀ ଦିଆଯିବ। ତା ସହିତ ଅନୁସୂଚୀ ଆଇର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟର ସାମଗ୍ରୀ ଉପାଦାନ ଯେମିତିକି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ କାମ ଯଦି କିଛି ହେଉଛି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ମଜୁରୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ୟ ଦିଆଯିବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଶାସନିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଫିସର ଏବଂ ସହାୟକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ଭତ୍ତା, କେନ୍ଦ୍ର ପରିଷଦର ପ୍ରଶାସନିକ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଅନୁସୂଚୀ II ଅଧୀନରେ ଆବଶ୍ୟକ ସୁବିଧା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏହି ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ମେଟ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, GRS ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହାୟକ କର୍ମଚାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଦରମା ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହି ବିଲ୍ ଅଧୀନରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ରାଜ୍ୟୱାରୀ ନର୍ମାଟିଭ୍ ଆବଣ୍ଟନ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଂଶରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ। ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 40% ଅର୍ଥରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଅଣକୁଶଳୀ, କୁଶଳୀ ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧକୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ମଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ସାମଗ୍ରୀର ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଦରମା ଓ ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବେକାରୀ ଭତ୍ତା ଏବଂ ବିଳମ୍ବ କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବେ ଯାହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇପାରେ। ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କାମ ପାଇଁ ରିପୋର୍ଟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ମଜୁରୀ ହାର ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟର ସାମଗ୍ରୀ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଉପାଦାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ। ଯଦି ଆଇନ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ ତେବେ ମଜୁରୀ, ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଉପାଦାନ ଉପରେ ପାଣ୍ଠିର ମୋଟ ଆନୁମାନିକ ବାର୍ଷିକ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି 1,51,282 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଯେଉଁଥିରେ ରାଜ୍ୟ ଅଂଶ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଆନୁମାନିକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଂଶ ହେଉଛି 95,692 କୋଟି ଏବଂ 31 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ତ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଆଇନ 2005ର ରଦ୍ଦ ପରେ ଯେତେବେଳେ ରଦ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ଦେୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବକେୟା ଦାୟିତ୍ୱ ସମାଧାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ, ଯାହା ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2025-26ର ସମାପ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିମ୍ବା ବିକଶିତ ଭାରତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଫର୍ ରୋଜଗାର ଆଣ୍ଡ ଆଜୀବିକା ମିଶନ ଗ୍ରାମୀଣ ବା ବିକଶିତ ଭାରତ GRAMG ବିଲ୍ 2025 କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେଉଁଟା ବି ପର ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକଶିତ ଭାରତ GRAMG ସ୍କିମ୍ ସାରା ଦେଶରେ ଲାଗୁ ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଯେଉଁ MGNRGS ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ସାରା ଦେଶରେ ଏବଂ ତା'ର ପାଣ୍ଠି ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବହନ କରିବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବହନ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବିକଶିତ ଭାରତ GRAMG ଯୋଜନା ସାରା ଦେଶରେ ଲାଗୁ ହୋଇଯିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ MGNRGS ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ରଦ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ତାପରେ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟଆରୀ ଆବଣ୍ଟନ ଯେମିତି ଟଙ୍କା କରାଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରାବଧାନ ରହିଛି ସେ ଅନୁସାରେ ବିକଶିତ ଭାରତ GRAMG ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସାରା ଦେଶରେ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ଫର୍ ୱାଚିଂ।